Subscribe now and press the bell icon. প্রথম ইনিংসের প্রথম ওভার এবং শান্ত জারালের লাইন দিয়ে हेलो तो शॉट था ये नो लुक और गेंदबाज को होने वाला है बहुत सारा दुख। तो पहला गेंद और चौका राहुल के द्वारा और कम बैक करना चाहते हैं। सारथी को ऑफ कर दो भाई प्लीज। बोलिंग मारते तातुन বল ছাড়া দেবে না কিন্তু আওয়াজ আছে কি বলছো वेलकम बीजे सौरभ। एक और बार खेलने का प्रयास वंस मोर। राहुल नाम तो सुना ही होगा, ये कहा है लगातार 2 गेंद पर 2 चौका। चाहते थे फुल टॉस और फुल टॉस के फुल बॉस बन चुके हैं, सेट हो गए हैं। तो आप सबको एक स्टैट्स याद दिला दूं, अजय संगतिया मैदान था, फाइनल मैच था। यहाँ पे शॉर्ट ऑफ लेग का गेंद कैच को पकड़ा है और यहाँ से मैच को और क्यों एक्सपीरियंस को हम हमेशा सलाम करते हैं। तातोंदा कम बैक करते हुए अपने अंदाज में প্রচেষ্টা ছিল ব্যাটে বলে সংযুক্ত আসেনি। আবার একটা নট বল। এবারে নট বল তার মধ্যে করবেন এবং ক্যাচন কর্মকার একটা চড়া হাসি নিয়ে আরো একটা উইকেট বিজের ঝুলিতে আনবেন। এটা 6 হয়ে যেত দাপটটা দেখে থাকেন। এবারে প্রথম বল ছাড়া ব্যাটে বলে সংযুক্ত আসেনি, ক্রস দ্য লাইন খেলার প্রচেষ্টা ছিল, প্যাডেল সুইপ করার প্রচেষ্টা ছিল, ডট বলটা আসছে। বোলিং মাঠে আবার প্রস্তুত কাতলা শুভ, কোথায় রাখবেন পরবর্তী বলটি। এবারে ব্যাক ফুট থেকে পাঞ্চ ওয়েট এন্ড ওয়াচ এটা বললেন গোপাল, নিজের নামের প্রতি সুবিচার করলেন। আবার এবারে ফুট অফ বল ব্যাটের সামনে, আবার একটা ডট বল। কাতলা ব্যাক টু ব্যাক নিজের নামের প্রতি সুবিচার করছে প্রত্যেকটা মুহূর্তে, যেভাবে ডট বলটা আসছে তার কাছ থেকে। एक और बार खेलने का प्रयास, बीचों हुए एक और बिंदी गेंद, एक और डॉट बॉल आता हुआ। यहाँ से हर एक डॉट बॉल हर एक बिंदी गेंद प्रेशर को बढ़ाएगा। तो आप सबको बता दो 6 ओवर आपको 20 मिनट में कंप्लीट करना है, सो प्लीज बी क्विक। गोपाल यहाँ पे एक और था, यहाँ पे गति का परिवर्तन किया था, व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त खाते में 1 रन जुड़ता हुआ। गोपाल यहाँ पे शॉट आएगा, उसी के साथ बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा, चमत्कार फील्डिंग एफर्ट। तो एक और डॉट बॉल प्रेशर और दबाव को महसूस करते हुए गोपाल एक और बार दूर रख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं बैटर के, और इसीलिए कातला को सभी सलाम करते हैं। शॉर्ट एटेम्प्ट क्रिकेट में जगह पे गेंदबाजी करना चाहते हैं, लाइन और लेंथ बहुत अच्छा है इस खिलाड़ी का। इसी के साथ दूसरा ओवर कंप्लीट होता हुआ 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर 17, 2 विकेट के नुकसान पर, और 17 मतलब हमेशा हम तो প্রথম বলটা রিভার্সে খেললেন, ওয়েট করে পিক করলেন এবং কিক করবেন সরাসরি সীমানার পারে। মধ্যে 4টি রান এসছে। মানে চমৎকার জায়গায় রাখলেন, ফলো করলেন ব্যাটারকে, দেখলেন যে প্যাডেল সুইপ যা তরুণ অফস্টপের একটু বাইরে রাখলেন, ডট বলটা আসলো। এবারেও ঘুরি মারার প্রচেষ্টা, আবারও একটি ডট বল। প্রথম বল থেকে বাউন্ডারিটা হজম করতে হয়েছিল, তারপর ব্যাক টু ব্যাক 2টি ডট বল। এবারও রিভার্সটা খেলেছিলেন, সংযোগটা ঠিকঠাক আসেনি, আবারও একটা ডট বল। বোলিং মারতে চৌকাট প্রস্তুত পরবর্তী বল নিয়ে। এবারে ব্যাটের সামনে হালকাতে খেলবার প্রচেষ্টা, এবারও একটা ডট বল। প্রান্ত একটু হলো পাচ্ছেন, কি ভাবছেন, কি চলছে? রান সংখ্যা
21 এবার উইকেটের পিছনে কাতলা ভরসার একটি নাম শুভ তালুবন্দী করলেন এবং এখান থেকে তৃতীয় ওভার পরিসমাপ্তি 3 ওভার শেষে দলীয় রান সংখ্যা 21 2 উইকেটের বিনিময় চতুর্থবারের জন্য বোলিং মার্কে আবারও নিজের স্পেলে শেষ ওভারটা নিয়ে কাতলা শুভ গোস্বামী ম্যান ফ্রম প্রথম বলতে আসতে না আসতে ডট বল আসলো গোপাল একটু হলেও কোথাও আনকমফোর্টেবল লাগছে কনফিডেন্সটা দেখাতে হবে বিশ্বাসটা দেখাতে হবে কারণ এটা জানেন এটা যারা এখান থেকে পিছনে ঘুরে তাকানোর কোনো প্রশ্ন ওঠে না তো এবারেও একটা ডট বল এখান থেকে ওয়েট করলেন কিন্তু ভাগ্যটা সুপ্রসন্ন কাতলার জন্যে কাতলা এবারে একটু আস্তে আস্তে ব্যবস্থা খেললেন বুঝতে পারলেন না কাতলা চমৎকার জায়গায় রাখলেন বলটাকে আবারও একটা ডট বল আবার অবশ্য আর ব্যাকফুট থেকে পাঞ্চ এবং ফাইনালি বাউন্ডারিটা যুক্ত হয়েছে ওয়ান বাউন্স ওভার দ্য রক চালিত ব্যাট চোখে তো চুম্বন বলকে পাঠালেন সরাসরি উত্তাল জনসমুদ্রের 4টি রান জায়গা বানিয়ে খেলবার প্রচেষ্টা অপশনটা হালকা সফল করলেন লোকটা বুঝতে পারলেন না আবার একটা ডট বল আসলো এবং ডট বলের সাথে চতুর্থ ওভার পরিসমাপ্তি আস্তে আস্তে প্রথম বলটা ভাগ্যটা সুপ্রসন্ন 4টি রান অ্যাড হয়েছে বাউন্ডারিটা যুক্ত হয়েছে সুপ্রসন্ন ছিল না মিস টাইম কিন্তু হচ্ছে সাজ করে ম্যান ডিপার্টস প্রান্ত পিচের থেকে সাজ করে এটা থেকে উইকেটের প্রথমটা ঘটল রিভার্সটা খেললেন আস্তে আস্তে আবারও 4টি রান বলটাকে ধরতে হবে তবে ইউটিউবার হওয়া এবারে একটু অ্যাক্রস দ্য লাইন আবারও একটা ডট বল আসলো জোকার তার কাছ থেকে एक रिवर्स खेलेचन कैप्टन यूज कर रहे हैं वंस अगेन वंस मोर और यहाँ से आकाश जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं दर्शक से एक मैसेज आया है अरे आकाश साहब अभी तक कहाँ थे आप यहाँ पे एक और बार भुट्टा टेक और तमाशा देख WOW वाओ मिलेगा चौका प्रीतम पहला ही गेंद लेग बाई का इशारा और लेग बाई के चलते 1 रन जुड़ता हुआ स्ट्राइक पे आकाश और यहाँ से 5 गेंद बाकी आकाश क्या कमाल कर पाएंगे अभी तक लो स्कोरिंग एक मैच सभी ने देखा है वहां पर जलवा बिखारे हैं तातोंदा हम सबके चहीते जलवा कातला का भी अच्छा आया था जोकर का भी आया था तो बोली बात को एक बार फिर यार प्रीतम यहाँ पे डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास फॉलो किया था लेकिन फाइनली चौका जोड़ेंगे तो बीट करते हुए मिल गया चौका टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 46-46 ঠিক আছে তো 46 তো আয়ুষ 46 यहाँ पे एक और बार खेलने का प्रयास अक्रॉस द लाइन सो नो बॉल का कॉल किया है अतिरिक्त खाते में 1 रन जुड़ता हुआ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 48-48 एक और बार सीधा बल्ला खेलने का प्रयास रन आउट का चांस फाइनली सिंगल को कंप्लीट करेंगे और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 49 अभी तक 50 रन पूरा हुआ नहीं है तो आखिरी 3 गेंद और सामने प्रीतम टैलेंटेड यहाँ पे बैक ऑफ द बैट और घर वापसी आकाश पवेलियन में वापस जाते हुए क्योंकि ये विकेट बहुत महंगा पड़ सकता है विकेट गिरता हुआ करते हैं तो कप्तान आए हैं यहाँ से आएंगे और जाएंगे लेकिन नो बॉल का इशारा सामने पावी ना यहाँ पे एक और बार खेलने का प्रयास देखना पड़ेगा क्या ये कैच को पकड़ा है
और यहाँ से नो बॉल, एक बार फिर से कॉल करते हुए पिनाकी चक्रवर्ती, और ये पिनाकी का स्पेशल है, तो नो बॉल का इशारा देखते वहाँ पे एकदम जल्दी गेंदबाजी करना चाहते थे। 2000 years later. সো বল যাবে মাঠের বাইরে, এখান থেকে বাউন্ডারিতে আসবে এবং শুরুতেই চমৎকার একটা বাউন্ডারি। মর্নিং সোজ দ্য ডে। এটা শুধু একটা নাম নয়, এটা একটা ব্র্যান্ড। বাংলার ফরওয়ার্ড টেনিস ক্রিকেটার ট্যাপ করবেন, বল যাবে স্কাই এক্সচেঞ্জ বাউন্ডারির জন্য এবং এখান থেকে দুটো বাহুর প্রসারণ ঘটবে ধীরে সুস্থে, যেন বুবাই ব্যানার্জির পাখিটা মিলল, একটা রান যোগ হবে। এবং দলগত রান সংখ্যা এখান থেকে 10। কে হবে এই ম্যাচের পর? কুলু ট্যাপ করবেন এবং তৃতীয় থাকবেন দর্শকের ভূমিকায়। এখনো পর্যন্ত সেরা শট বলতে পারি আমরা এই ম্যাচে। কুলু কুলু আছে তো সবকিছুই সম্ভব এবং রান সংখ্যা 91 জন স্পেশাল বাউন্ডারি। বিশ্বাসের বন্ধন চিরন্তন। তো কোথাও আজকে সকাল থেকে আমরা মিস করছি আমরা সৌরভটাকে, ডিজে সৌরভ একটার পর একটা রান ডেডিকেট হবে। তো এরকম ভাবে শর্ট অফ লেন্থ বল করলে কিন্তু ব্যাটসম্যান চোখে রুমালটা বাঁধবেন এবং বাউন্ডারিতে কনভার্ট করবেন। লক্ষ্যমাত্রা 53, 53 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে দুই গোড়াপতনকারী ব্যাটার সাপোর্টের সঙ্গে অডিও ভিডিও সবকিছু। फिरते হবে OUT। इम्तिहान भी उसका जबरदस्त होते हैं। सुपर गोस्वामी कातला इज ऑन फायर। तो आते ही बाउंड्री, ये शायद घर से चावल ब्रश खा के आए हैं सुपर गोस्वामी कातला, और खुशी का ठिकाना नहीं तातन कर्मकार का। क्योंकि देखिए लग जाओ 53 है, 53 है, तो पहला 2 ओवर में 38 आकाश आसमान। लेकिन कमाल की ये गेंदबाज आकाश कुलू को रोकेंगे, थोड़ा सा लेट करना होगा। कुलू जानते हैं वाइड यहां से आएगा, एक रन जोड़, একটা রান এখানে যোগ হবে। পরবর্তী দুটো টিম প্রস্তুত থাকবেন, ফটো সেশনটা কমপ্লিট করতে হবে এবং এবং এখান থেকে 5-5টা রান মিস করবে, এটা অ্যাডভান্স নিউ ইয়ার গিফট। 43-43 কি করতে পারে সবকিছুকে পেছনে ফেলে রাজারহাট টুইস্টার্স উইন 25 এবং সেট টু দ্য ফিল্ডার শুভ গোস্বামী তাড়াহুড়ো করছে স্ট্রাইকটা নেওয়ার জন্য। আসলে প্রত্যেকটা মুহূর্তে যার নামের প্রতি সুবিচার করার দক্ষতাটা রয়েছে, এখান থেকে আবারও যাবে মাঠের বাইরে এবং সেখান থেকে নো টাচ, সম্ভবত এটাই কনফার্ম করছে পিনাকি চক্রবর্তী।
একটা হয়ে গিয়েছে चलिए बाबाई ये बीच में स्काई आकाश और इस बार चलिए 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 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 पर तो इसी के साथ स्कोर पहुंच चुके हैं 51। मौका रहेगा कपड़ा के ऊपर विनिंग। ये सोना नहीं प्लाटिनम है, नाम इनका शुभ गोस्वामी है। এখান থেকে দুটো রানের প্রয়োজন জয়ের জন্য। উইনিং স্টপ শুভ গোস্বামী কাতরা এবং এখান থেকে টিম জয়লাভ করবে। টিম